New syllabus EPS topic book 2 chapter 37 खीगे मशीन खागुं प्रोसेस या कोई चीज़ तैयार करना। इससे मुराद ये होता है कि मशीन प्रोसेसिंग से मुराद है कि कोई चीज़ मशीन से तैयार करना। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है मूसन कौन सा इल काम या मसला ये है कि कौन सा मसला है या कौन सा काम है। छनवन पावर या बिजली। क्यों ऑन तो फिर भी कि ऑन है फिर भी। खीगेगा मशीन छकदुंग काम हाजी आनायो नहीं कर रही कि पावर यानी कि बिजली भी ऑन है फिर भी मशीन जो है वो वर्क नहीं कर रही। अब यहाँ पे ग्रामर है आदो रोदो और छागो आदा, इसको जो है ना आगे डिस्कस करेंगे। ओवी में है जी खिगे मशीन छकदुंग काम करना कॉलिन के मुतल्लिक ओवी वकैब के मशीन के काम करने के मुतल्लिक जो है ना वो वकैब या उसको ऑपरेट करना। खिगू टूल वा और योंग तो इस्तेमाल गोलियन के मुतल्लिक ओवी वकैब के टूल्स और उनके इस्तेमाल के मुतल्लिक वकैब। कल्चर इन्फॉर्मेशन में क्या है जी हंगू के कोरिया के खाजुन शेफम होते हैं घर की जो चीज़ें होती हैं, घर में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, हंगू के खाजुन शेफम। अच्छा इसमें क्या सीखेंगे जी खिगे मशीन छकदोंग उसको ऑपरेट करना या उससे काम करना। फांगपोप तरीका ए देह के बारे में मलहल से इतना बात कर सकते हैं कि मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे मशीन पर काम करना है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। और खिगू जो टूल्स हैं औजार हैं, वाह साथ या और छागुप काम ए देह के बारे में मुद पूछना गो और थेदप हालसुइता बात कर सकते हैं या आंसर दे सकते हैं। कह रहा है कि जो टूल्स और साथ में काम के मुतल्लिक पूछ सकते हैं और उसका जो है ना आंसर भी दे सकते हैं। उसके बाद ओवी है नंबर 1, ये जी खीगे मशीन छकदों ऑपरेट या वर्क गोलियन के मुतल्लिक ओवी वकैब के मशीन को चलाने के मुतल्लिक वकैब। छकदुंग हादा, छकदुंग हादा होता है कि ऑपरेट करना या उसको चलाना, मशीन को चलाना, कोई भी मशीन हो सकती है। मोमचूदा, मोमचूदा रुक जाना, ठीक है मशीन जो है ना यहाँ पे काम नहीं कर रही। छनवन पावर या बिजली, ख्योदा होता है ऑन करना के बिजली को ऑन करना। छनवन बिजली, कुदा बंद करना के जो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी है उसको बंद कर देना। स्विची स्विच उल्लीदा, उल्लीदा होता है ऊपर करना के स्विच को ऊपर करना, अब ऊपर करेगा तो ऊपर जो है ना ऑन का ऑप्शन है। उसके बाद है स्विची स्विच नेरीदा नीचे करना के स्विच को नीचे करना, अब यहाँ पे देखे ना तो ये नीचे करता है तो ये ऑफ हो जाता है। उसके बाद है रेफो, रेबो लीवर। थांगीदा, थांगीदा होता है खींचना, अपनी तरफ खींचना। अब यहाँ पे देखें तो अपनी तरफ खींचेगा ना तो ये ऑन हो जाएगी। उसके बाद रेबो जो लीवर है, मिलदा, मिलदा होता है यानी कि उसको जो है ना धकेलना, कि लीवर को धकेलना, उससे जो है ना वो बंद हो जाएगा। अच्छा उसके बाद है फूफुम छक छंजक हादा, फूफुम छंजक हादा। फूफुम होता है जो पार्ट्स होते हैं किसी भी मशीन के, यहाँ पे जो है ना ये ड्रिल मशीन का जो है ना वर्मा है, तो फूफुम जहाँ भी आएगा इससे मुराद ये है कि कोई भी मशीन का पार्ट उसको छंचक हादा, छंचक हादा से मुराद ये होता है लगाना या अटैच करना। क्यूदा भी होता है डालना, डालना, ठीक है, ये क्यूदा होता है डालना और छंगजक आधा होता है यानी कि उसको लगाना। उसके बाद है फूफुमुल जो पार्ट है हेचे हादा, हेचे हादा उसको निकालना या तोड़ना, और पेदा होता है निकालना। हेचे हादा होता है तोड़ना और पेदा होता है निकालना। उसके बाद है बोथनल बटन, नोरदा, नोरदा होता है दबाना के बटन को दबाना। हैंडल, हैंडल। थोलीदा, थोलीदा होता है घुमाना। अब यहाँ पे जो है ना हैंडल को घुमा रहा है तो ये हैंडल हो गया, और थोलीदा होता है उसको घुमाना। च्वा, च्वा होता है लेफ्ट, ठीक है, और ऊ होता है राइट, यानी कि च्वा बोलेंगे तो बाएं, ऊ हो जाएगा तो दाएं। संग होता है ऊपर साइड, और हा होता है नीचे साइड।
اب یہ ڈائریکشن جو ہے نا یہ مشین کو آن کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اس کے بعد ہے ہویجن. ہویجن اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو گھمانا، کہ یہاں پہ ڈرل کا ایک ورمہ ہے نا تو اس کو گھمانا، تو اس کے لیے ہویجن استعمال کریں گے. اس کے بعد ہے ملیدا. ملیدا ہوتا ہے لیٹ ہو جانا، کسی کام میں پیچھے رہ جانا. اوسن سب سے پہلے. ایملچل. ایملچل جو ایسا مواد ہوتا ہے جس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہوتا یا پھر وہ ضرورت کے لیے نہیں ہوتا. کیدا. کیدا ہوتا ہے پھنس جانا کہیں. اس کے بعد ہے چھیدے رو. چھیدے رو یعنی کہ ٹھیک طریقے سے یا اچھے سے. چھمکم ہادہ. چھمکم ہادہ معائنہ کرنا یا جائزہ لینا. آموری. آموری چاہے جتنا بھی. ہون پھنگی یہ وینٹیلیٹر ہوتا ہے، گھی لگ گیا تو یہ مشین ہوگی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وینٹیلیشن والا جو فین ہوتا ہے. کھیرمل تصویر. پھوگو دیکھو اور تھیوارل کنورزیشن ہمانسوں گا سے کمپلیٹ کیجئے. مو کیا ہاگو اسو کر رہے ہو، کہ کیا کر رہے ہو. لکھا ہوا ہے پھوپھم. پھوپھم جو پارٹ ہے کسی چیز کا. چھنگجک ہاگو اسویو. چھنگجک ہاگو اسویو کہ اس کو میں لگا رہا ہوں یا اٹیچ کر رہا ہوں، کہ مشین کا ایک پارٹ ہے اس کو جو ہے نا وہ اٹیچ کر رہا ہے. یہ کیگنن مشین اوتوگے کیسے. چھکدنگ ہیو کہ آپریٹ کرنی ہے یا چلانی ہے. سوئچی سوئچ. اولویا دیو. اولویا دیو کہ سوئچ جو ہے نا اس کو اوپر کریں گے تو ٹھیک رہے گا. یہ کیگنن مشین اوتوگے کیسے. چھکدنگ ہیو آپریٹ کرتے ہو. اس کے بعد ہے ریبو. ریبو لیور. تھنگیویا دیو یعنی کہ کھینچیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. مو کیا ہاگو اسیو کر رہے ہو. ہینڈل. ہینڈل. تھولی کو اسیو گھما رہا ہوں، کہ ہینڈل کو گھما رہا ہوں. اس کے بعد یہاں پہ گرامر ہے آ دو اور او دو. یہ جہاں بھی ہے نا اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ چاہے جتنا بھی یا پھر بھی. ٹھیک ہے، تو یہ کیسے کیسے آتا ہے جی. جب ہمارا جو ورب ہے وہ اینڈ ہو رہا ہوگا آ یا او پہ تو جو ہے نا یہ آدو لگے گا، اور باقی جتنے بھی کانسوننٹس اور واولس ہیں ان کے ساتھ اودو لگے گا، اور اس کے بعد جو ہادہ ہے اس کے ساتھ ہمیشہ ہیدو لگے گا. یہاں پہ لکھا ہوا ہے چھانپ. چھانپ اوور ٹائم. ہوئنن بعد میں، کہ اوور ٹائم کرنے کے بعد. نچم یعنی کہ دیر تک سونا. چھا دو. چھا ہوتا ہے سونا تو بھی یعنی کہ پھر بھی. پھیگنیو تھکن محسوس ہوتی ہے. کہہ رہا ہے کہ اوور ٹائم کرنے کے بعد بھی دیر تک سونے سے بھی پھر بھی جو ہے نا وہ تھکن محسوس ہو رہی ہے. پوتن بٹن. نولیدا ہوتا ہے یعنی کہ اس کو جو ہے نا پریس کرنا. نلیودو یعنی کہ بٹن کو دبایا پھر بھی. چھکدنگ حاجی کام کرنا. حاجی آنا سو نہ کرنے کی وجہ سے. سوری ریپیئرنگ مرمت. مت کے سمیدہ. سوری مرمت مت کے سمیدہ کے دکھائیے یا دے دینا، کہ دے دی تھی. اب وہ کہہ رہا ہے کہ بٹن جو ہے نا اس کو دبایا پھر بھی جو ہے نا وہ آپریٹ یا کام نہ کرنے کی وجہ سے ریپیئرنگ کے لیے دکھائے یا دکھائی تھی. چاگپ کام کرنا میں جب ختم ہو جائے تو. پھیگن ہیدو یعنی کہ جب ختم ہو جاتا ہے تھک جاتے ہیں پھر بھی. چھاکب جنگ کام والی جگہ. چھنگری ترتیب. ہیا ہیو کرنا لازم ہے. کہہ رہے کہ کام ختم ہو جائے پھر بھی جو ہے نا کام والی جگہ کو صاف کرنا جو ہے لازم ہے. یہاں پہ جی المجن بہتر. گوسل چیز کھولا سلیکٹ کریں اور منجنگ سنٹینس ہوانسوں گا سے کمپلیٹ کیجئے. اب یہاں پہ ہمارے پاس 4 ورڈز ہیں. کہہ رہے نجن. نجن ہوتا ہے لیٹ. فام ای راسو رات ہے ہونے کی وجہ سے. کھیسک مسلسل. چھونوا فون. ہے دو ہے کرنا تو پھر بھی. پھد جی پھد ہوتا ہے وصول، جی آنا ہے نہیں کرتا، کہ لیٹ نائٹ ہونے کی وجہ سے یا دیر رات ہونے کی وجہ سے مسلسل فون کریں پھر بھی وصول نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے کھیگے کا مشین. چھکدنگ تھوی جی کام. تھوی جی آنمیون جب نہ کرے تو. چھمکم معائنہ. ہاسو کیجئے.
کہ جب مشین کام نہ کرے تو معائنہ کیجئے. تو یہاں پہ جی یہ آ جانا جی 56 یعنی کہ پاور کھیودا کھیو دو آ جائے گا, پھر دا ریموو کر کے دو لگانا ہے ہم نے کہ الیکٹریسٹی یا پاور آن کرے پھر بھی مشین جو ہے جب کام نہ کرے تو معائنہ جو ہے وہ کر لیجئے. ہنگو کو کورین زبان شلیک مہارت بوچک ہیسو کم ہونے کی وجہ سے سولمیونگ سو وضاحت والا جو پیپر ہوتا ہے. یوروبن مختلف لوگ الگودو پڑھیں پھر بھی یہ حاجی سمجھنا متسیو نہیں کر سکتے کہ سمجھ نہیں سکتے. کہہ رہے کہ کورین زبان کی مہارت کم ہونے کی وجہ سے جو وضاحت والا پیپر ہوتا ہے نا وہ مختلف لوگ پڑھیں پھر بھی جو ہے نا اس کو سمجھ نہیں سکتے. ہون پھونگی وینٹیلیشن والا ان کھیوسو نہ چلانے کی وجہ سے عورت دنگان کافی دیر تک ہوانگی عورت ہوتا ہے کافی دنگان دوران کہ کافی دیر تک ہوانگی وینٹیلیشن ہی دو کریں پھر بھی نیم سے گا شدید سمیل اوپسوجی آنایو کہ پھر بھی جو ہے نا وہ اوپس ہوتا ہے نہیں اور موجود ہو نہ ہونا اور جی آنایو کہ نہیں ہوتی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہوان پھونگی نا وینٹیلیشن والا جو پنکھا ہے اس کو آن نہ کریں تو کافی دیر تک وینٹیلیشن جو ہے ہو پھر بھی جو ہے نا وہ جو شدید سمیل ہے نا وہ رہ جاتی ہے. کریمل تصویر پوگو دیکھو اور پوگیوا مثال کے ساتھ کاچی ملتا جلتا تھیوا ہے بوسیو کنورزیشن کر کے دیکھیے. اب یہاں پہ کیا کر رہا ہے جی سوئچ کو آن کر رہا ہے. موسن کون سا منجے گا مسئلہ اس سویو ہے کہ کون سا مسئلہ ہے. کہہ رہا سوئچ الیو ہوتا ہے اوپر تو پھر بھی چھک دوں کام اندیو نہیں کرتا کہ سوئچ اوپر کریں پھر بھی جو ہے نا وہ مشین کام نہیں کرتی. اب یہاں پہ جو ہے نا 56 کدا ہے اور کھیگے گا ممچودہ آندہ. ٹھیک ہے تو کہہ رہا ہے 56 کدا ہوتا ہے کہ جو پاور ہے اس کو بند کرنا اور کھیگے گا مشین ممچو جی یعنی کہ رک جانا آندہ یا کام نہ کرنا. ٹھیک ہے اب یہاں پہ جی 56 جو الیکٹریسٹی ہے کودو آن کرے پھر بھی کھیگے گا مشین مومچو جی یعنی کہ رک جانا آنا یا نہیں رکتی کہ مشین پھر بھی نہیں رکتی اگر الیکٹریسٹی بند بھی کر دیں تو. بوتنل بٹن نردہ دبانا اور 56 جو پاور ہے ان کھیوجی دا کہ پھر بھی جو ہے نا وہ بند نہیں ہوتی. کہہ رہا بٹن نلو دو دبائیں پھر بھی 56 جو پاور ہے ان کھیوجو نہیں آن ہوتی کہ بٹن دبائیں پھر بھی جو ہے نا پاور آن نہیں ہوتی یعنی کہ وہ چلتی نہیں ہے. چھانگمن یولدا اور نیمسے کا نادا کے اسمیل آنا. چھانگمنل کھڑکی یورو تو کھولیں پھر بھی نیمسے کا اسمیل نایو آتی ہے. اچھا اس کے بعد ہے ایری مانی پاپدا کھیگرل کمکم ہاگے چھمکم ہیا دیدا. ایری کام مانا زیادہ پھاپا دو مصروف ہو پھر بھی کھیگے مشین کمکم ہاگے بہت دھیان سے چمکم ہیا دیو معائنہ کرنا لازم ہے. اس کے بعد یہاں پہ سیوا نمبر 1 ہے. ہم اس ٹریک کو پلے کرتے ہیں اور سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. 반장님, 기계가 자꾸 멈춰서 작업이 많이 밀렸어요. پھنجنگ نیم مینیجر صاحب کھیگے گا مشین چھکو بار بار ممچوسو بند ہونے کی وجہ سے یا رک جانے کی وجہ سے چگب کام مانی زیادہ ملیوسیو لیٹ ہو رہا ہے کہ مسٹر مینیجر مشین جو ہے بار بار بند ہونے کی وجہ سے یا رک جانے کی وجہ سے کام جو ہے بہت زیادہ لیٹ ہو رہا ہے. 어제까지는 괜찮았는데 갑자기 왜요? 우선 전원부터 끄세요. اب جو پھنجنگ نیم ہے وہ کہہ رہا ہے اوجے ہوتا ہے گزرا ہوا کل کاجی تک کہ کل تک تو کوئنچن اندے کہ کوئی مسئلہ نہیں تھا تو کھپچا گی اچانک ویو کیوں کہ کل تک جو ہے کوئی مسئلہ نہیں تھا تو اچانک کیوں. اسون سب سے پہلے 56 پاور بتو کو یا سے سیو بند کیجئے
کہ سب سے پہلے جو ہے پاور بند کیجئے. 오전에는 문제가 없었는데 오후 작업 때부터 작동이 잘 안 돼요. اب وہ کہہ رہا جی اوجو نے صبح میں بھی منجے کا مسئلہ اوپنن دیو کہ نہیں تھا دے اور یا پھر بھی اوہو دوپہر چھاگپ کام تے بتو کے کام کرتے وقت چھکدوں آپریٹ چھل اچھے سے ان دیو نہیں ہو رہی کہ صبح جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا دوپہر کے وقت کام کرتے وقت یا کام کرنے سے جو ہے وہ آپریٹ کرنا جو ہے وہ اچھے سے نہیں ہو رہا تھا. 여기에 이물질이 껴있네요. 작업 전에 점검 안 했어요? اب وہ کہہ رہا جی او یوگی اے یہاں پر ای ملچل غیر ضروری مواد کیوں ہوتا ہے پھنس جانا انیو موجود ہے کہ یہاں پر غیر ضروری مواد ہے وہ پھنسا ہوا ہے. چھگپ کام چھونے پہلے چھمکم معائنہ انحصو نہیں کیا تھا کہ کام شروع کرنے سے پہلے جو ہے آپ نے انسپیکشن نہیں کی تھی یعنی کہ مشین کو دیکھا نہیں تھا. 죄송합니다. 오늘은 작업할 게 많아서 제대로 점검을 못했어요. کہہ رہا ہے چیسنگ حمیدہ میں معذرت چاہتا ہوں اونل آج چھگپ کام حل کرنا گے کرنے والا مانا سو زیادہ ہونے کی وجہ سے چھیدے رو اچھے طریقے سے چھمکم انسپیکشن یا معائنہ متحسو نہیں کیا تھا. کہہ رہا ہے میں معذرت چاہتا ہوں آج کام زیادہ ہونے کی وجہ سے اچھے طریقے سے معائنہ نہیں کیا تھا. 아무리 바빠도 작업 전에 꼼꼼하게 점검해야 돼요. 잘못하면 사고가 날 수 있어요. اب وہ کہہ رہا جی آموری چاہے جتنا بھی پھاپا مصروف ہو تو پھر بھی کہ جتنا بھی مصروف ہو پھر بھی چھگپ کام چھونے پہلے کم ہاگے بہت دھیان کے ساتھ چھمکم انسپیکشن یا معائنہ ہیا دیو کرنا لازم ہے. کہہ رہا ہے جتنے بھی بزی ہوں پھر بھی کام شروع کرنے سے پہلے بہت اچھے طریقے سے یا دھیان سے انسپیکشن کرنا یا معائنہ کرنا لازم ہے. چھلمت اچھے طریقے سے نہ حامن اگر کریں تو ساگو کا حادثہ نلسو اس سے ہو سکتا ہے کہ اگر اچھے طریقے سے یا پراپر جو ہے اس کو نہ چیک کریں تو حادثہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد یہاں پہ تھیدپ ہے بھائی اس کا رہنے دے ٹھیک ہے. مشین منجے مسئلہ اور سینگی اس کے بعد ہے چھنون ہواکن ہادا اور چھون کھیودا پھکم شی مسٹر پھکم کام تھا کنسو سارا ختم ہو گیا ہے کہ مسٹر پھکم کام جو ہے وہ سارا ختم ہو گیا ہے. کہہ رہے یہاں پہ آنیو نہیں کھگے مشین میں منجے کا مسئلہ سینگیوسو آنے کی وجہ سے چھگپ کام مت نہیں ہاگو اسو کر رہی کہ نہیں مشین میں مسئلہ آنے کی وجہ سے کام جو ہے وہ نہیں کر رہی. چھنون پاور ہواکن حصے چیک کی تھی کہ بجلی چیک کی تھی نے جی ہاں چھنون پاور کیوں دو آن کریں پھر بھی چھکدوں ان دیو کہ ورک نہیں کرتی یا کام نہیں کرتی یا آپریٹ نہیں ہوتی. اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے جی یہ ریموو کرنا ہے اور یہ ٹھیک ہے. میں نے بتایا آپ کو کہ اس کی جگہ پہ یہ آتا ہوتا ہے اس کی جگہ پہ جو ہے یہ آتا ہے اور اس کی جگہ پہ یہ آ جاتا ہے. تو یہاں پہ آ جائے گا پھکم شی ال تھا کنسو کہ مسٹر پھکم کام سارا ختم ہو گیا ہے. تو یہاں پہ کہے گا آنیو نہیں ٹھیک ہے مشین ممچودہ ہے تو ممچوسو یعنی کہ رک جانے کی وجہ سے چھگپ کام مت ہاگو اسو نہیں کرتے کہ نہیں مشین رک جانے کی وجہ سے کام نہیں کرتی. تو یہاں پہ آ جائے گا دوسرے پہ کھگرل مشین چھمکم حصو ہادہ ہے تو چھمکم حصو کہ مشین جو ہے اس کا معائنہ کیا تھا ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا اس جگہ پہ آ جائے گا نے جی ہاں یہاں پہ آ جائے گا ایمل چھل غیر ضروری مواد
ओप्सेदा, ओप्सेदा होता है कि मौजूद ना होना, ओप्सेदो के मौजूद नहीं फिर भी, छकदोंग अंधेयो के वर्क जो है वो अच्छे से फिर भी नहीं करती, के गैर जरूरी मवाद जो है वो भी मौजूद नहीं है फिर भी जो है ना अच्छे से वर्क नहीं करती या काम नहीं करती। उसके बाद ओवी नंबर 2 है खिगु, औजार व और योंगतो इस्तेमाल, ग्वालियन के मुतल्लिक ओवी वकैब, के औजार और उनके इस्तेमाल के मुतल्लिक वकैब। पहला जी थोर्योनेदा, थोर्योनेदा होता है कि काट कर निकालना, यानी कि किसी चीज को तराशना। अब यहाँ पे देखें ना तो इस चीज को तराशा जा रहा है, कम किया जा रहा है उसका साइज। उसके बाद है खोंजक मुल, खलदा, खोंजक मुल जिस चीज पर काम हो रहा हो, यानी कि कोई चीज है, लोहे की चीज है, ये जो भी है उसको कहेंगे खोंजक मुल। और खलदा होता है उसको जो है यानी कि घिसना, ठीक है, उसको जो है ना वो कम करना, ग्राइंड करना उसको। उसके बाद है छोलफान, छोलफान होता है लोहे की जो चादर होती है। खूबूरीदा, खूबूरीदा उसको मोड़ना या बेंड करना, ठीक है। अच्छा उसके बाद है जी ककदा, ककदा इसका मतलब होता है काटना या तराश करना। उसके बाद है छलफान जो लोहे की चादर है। चागोनेदा, चागोनेदा से मुराद ये है कि उसकी जो है ना वो कोई शक्ल बनाना, ठीक है, उसको मोल्ड करना। उसके बाद है अपचुकादा, अपचुकादा किसी चीज को सुकेड़ना या कंप्रेस करना, यहाँ पे चादर है कुछ भी हो सकता है, उसको प्रेस किया जा रहा है। चारदा होता है काटना। अब यहाँ पे ना 3 मशीनें हैं हमारे पास, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इनका काम क्या होता है, इनको कहते क्या है? पहली है जी मिलिंग मशीन, मिलिंग मशीन ये जो है ना मेटल को कट, शेप और स्मूथ करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद है सोनबन खीगे, ये होती है लेथ मशीन, लेथ मशीन ये भी जो है ना मेटल को राउंड करके कट करने के लिए और उसको स्मूथ करने के लिए, यानी कि उसकी हमवार को जो है ना सतह को हमवार करने के लिए जो है ना इस्तेमाल होती है, ठीक है। क्या करने के लिए जी? ये चीजों को राउंड करने के लिए भी इस्तेमाल होती है, यानी कि उसको गोल करने के लिए। प्रेस खीगे, प्रेस की गई ये प्रेस मशीन होती है, ठीक है। इससे इसका क्या काम होता है जी? इसका काम भी मेटल को प्रेस करना है, कट करना है और शेप देना है, ठीक है ना। इसका भी यही काम है, काम तीनों के सेम है लेकिन उसमें कुछ डिफरेंस है। जैसे कि मिलिंग मशीन का काम है कि उसको कटिंग करना सबसे पहले, इसका काम है उसको राउंड करना यानी कि उसको गोल करना, और प्रेस मशीन का काम है उसको स्केड़ देना या फिर उसको प्रेस कर देना यानी कि बराबर कर देना। यहाँ पे है जी खोमुंग सुराख, नेदा करना, और थुरदा होता है, तोरदा भी होता है कि निकाल देना। थ्रिलिंग मशीन, ड्रिल मशीन। छन दोंग गो, छन दोंग गो थोगी। अब यहाँ पे जो है ना छन दोंग थोगी जो है ना ये इलेक्ट्रिक कटर होता है, छोंदन होता है इलेक्ट्रिक और खोतो लग गया तो कटर। छोंदोंग इलेक्ट्रिक और खोतो कटर, घी लग गया तो मशीन के इलेक्ट्रिक मशीन। एयर कंप्रेसो, एयर कंप्रेसर। मोंजी मट्टी, तोलदा होता है झाड़ना के मट्टी को झाड़ना। उसके बाद है चिप, चिप जो है ना ये मेटल की कोई भी शीट हो सकती है उसका छोटा सा टुकड़ा। तोम्योन, तोम्योन इससे मुराद होता है ड्राइंग या नक्शा। छंगवक हादा, छंगवक होता है हादा होता है कि बहुत सही होना चीज का। यंग होता है क्वांटिटी या मिकदार, और नाता होता है अच्छा होना या बेहतर होना। खोनगे इनन ताल्लुक मौजूद, गत चीज कीरी के साथ, योनगल हास्यो उसको जोड़िए, के ताल्लुक मौजूद जो चीज है उसके साथ उसको जोड़िए। पहली है जी सोनबन खीगे, लेथ मशीन। सोनबन खीगे का काम क्या होता है? मेटल को राउंड करके यानी कि गोल करके उसको कोई शक्ल बनाना या फिर उसको कट करना। तो इसका जो ऑप्शन है ना वो बनेगा खोंगजक मुल, खोंगजक मुल खारायो। अब यहाँ पे खोंगजक मुल क्या है जी, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें तो खोंगजक मुल जो के जिस पर काम हो रहा हो, खारायो उसको जो है ना ग्राइंड करना या पीसना, उसको जो है ना ग्राइंड करके कोई शक्ल बनाना, ठीक हो गया। अच्छा जी उसके बाद है प्रेस की गई, प्रेस मशीन। इसका काम क्या होता है जी? जो छोलफन है ना, जो लोहे की शीट होती है, खूबू दा, खूबू
यानी कि उसको जो है मोड़ना, लोहे की जो चीज है ना उसको मोड़ना। अच्छा, उसके बाद है ड्रिलिंग मशीन। ड्रिल मशीन का काम क्या होता है जी? उसका काम होता है सुराख निकालना, तो खूमुगल सुराख, त्रोयो निकालना के सुराख निकालना। एओ कंप्रेसो, इसका काम क्या होता है जी? मोंजीरल मट्टी, तोरोयो झाड़ना, यानी कि मट्टी को झाड़ना। तो यहाँ पे अगर हम अटैच करें तो जो सोनबन खीगे है वो आ जाएगा यहाँ पे, जो ये है ना खोंगजक मूल इसके साथ, और जो प्रेस खीगे है ये इसके साथ आ जाएगा। उसके बाद जी ड्रिलिंग मशीन का काम क्या होता है जी? सुराख निकालना, और जो एयर कंप्रेसर है उसको इसके साथ अटैच कर देना है। उसके बाद जो ग्रामर है हमारे पास वो है जी छागो हादा। अच्छा, ये जो छागो हादा है ना, ये जहां भी आएगा ना, ये आएगा तो वर्ब के एंड, यानी कि सेंटेंस के एंड में वर्ब के साथ, ठीक है ना। तो आएगा कैसे जी? आओ करें, चलें और करें। इससे मुराद ये होता है कि कोई काम जो है इस तरह उन्होंने बोला कि चलो करते हैं, या फिर ऐसा उन्होंने बोला था। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, मिनमिन आउंग शीगा, मिस्टर मिनमिन आउंग ऑनल आज, छोनियों के शाम में खाची इकट्ठे, थ्वेगन हाजागो हिस्सोयो। थ्वेगन होता है छुट्टी, हाजागो हिस्सोयो के इकट्ठे करेंगे ऐसा बोला था। जब शीगा लग जाएगा ना तो इससे मुराद ये है कि मिनमिन आउंग ने ये काम बोला था। फोंग शीगा, मिस्टर फोंग ओजो ने सुबह में छागुब काम कन्नाम्युन, जब खत्म हो जाए तो खाची इकट्ठे, छोमशिम दोपहर का खाना, मोक जागो हिस्सोयो खाने का बोला था। कह रहा है कि जो मिस्टर फोंग है उसने दोपहर में काम जब खत्म हो जाए तो इकट्ठे दोपहर का खाना खाने का बोला था। ये ऐसा बोला था कि चलो करेंगे। पंजंग निम केसो, जो मैनेजर है उन्होंने थाम अगले चुए हफ्ते में हविशिक कंपनी की पार्टी, हाजागो हाशियो सोयो करने का बोला था, कि ऐसा करेंगे ये बोला था। फोगिवा मिसाल के साथ खाची मिलता जुलता, मुंचंग सेंटेंस फाकू से एक्सचेंज कीजिए। अब यहाँ पे नाम है, पहले मादू है, और खाची इकट्ठे, छागुबजंग काम वाली जगह, चोंगसु हपशिदा चलो सफाई करते हैं। हपशिदा से मुराद भी यही होता है कि सफाई करते हैं। माधु शिगा, मिस्टर माधु ने, खाची इकट्ठे, छागुबजंगे काम वाली जगह, छोंगसु सफाई, हाजागो हिस्सोयो ऐसा बोला था कि इकट्ठे करेंगे। ये मिस्टर माधु ने बोला था कि इकट्ठे काम वाली जगह जो है ना उसकी सफाई करेंगे। खल्लो, अब खल्लो नाम है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? खल्लोशी। बाकी सारा जो है ना यहाँ से सेम रहेगा, ठीक है। हमने क्या करना है, हादा है यहाँ पे तो इसके साथ हाजागो हिस्सोयो, यहाँ पे थुलदा है तो इसके साथ थुदगो हिस्सोयो, ठीक है। इस तरह थुत जागो हिस्सोयो। जैसे कि कह रहा है छागुब काम, छोने पहले, ठीक है मशीन, चमकम हपशिदा चलो करें, क्या करना है जी? मुआयना करना है। कह रहा है कि खल्लो कह रहा है कि काम शुरू करने से पहले मशीन की जो है ना वो इंस्पेक्शन कर लेते हैं। तब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक बंदा यहाँ पे कह रहा है और दूसरा उसको ना एक्सप्लेन कर रहा है। कह रहा है खल्लो शिगा, मिस्टर खल्लो ने छागुब काम छोने पहले, ठीक है मशीन, चमकम मुआयना, हाजागो हिस्सोयो बोला था ऐसे के करते हैं, के या करेंगे। कि मिस्टर जो खल्लो है उसने बोला था कि काम शुरू करने से पहले जो है वो मशीन के जो है ना वो मुआयना करते हैं। आगुंग, आगुंग नाम है। अंजन हिफाजती, क्यों क्लास, खाची इकट्ठे, थुरुपशिदा चलो सुने। ये जो हिफाजती क्लास है वो इकट्ठे चलो सुने। आगुंग शिगा, मिस्टर आगुंग ने, अंजन हिफाजती, क्यों क्लास, खाची इकट्ठे, थुत जागो हिस्सोयो इकट्ठे सुनेंगे ऐसा उसने कहा था। थारा नाम है। खोंगू, जो टूल है। सायुंग हन, इस्तेमाल करना, हुए बाद में, छे चारिये उनकी जगह पर, थुपशिदा चलो रखते हैं, के औजार इस्तेमाल करने के बाद जो है ना वो उनकी जगह पर उनको चलो रखते हैं। तो यहाँ पे क्या करना होता है, एक ये बंदा बात कर रहा होता है खुद, और दूसरा जो है ना उसको एक्सप्लेन करता है कि उसने ऐसा कहा। थारा शिगा, कि मिस्टर थारा ने, खोंगू टूल सायुंगन इस्तेमाल करने के, हुए बाद में, छे चारिये उनकी जगह पर, थो जागो, ये ना ये जो थो है ना इससे मुराद ये है कि थू लगा है, तो थू का एक वर्ब है, यानी कि रख देना या छोड़ देना। थो जागो हिस्सों के रखने का बोला था, या ऐसा करेंगे। कि थाराशी ने बोला था कि जो टूल है ना उनको इस्तेमाल करने के बाद उनकी जगह पर रखेंगे, ऐसा उसने बोला था।
पंजंगनिम ने क्या बोला था जी? छागुप काम हलते करते वक्त छांगमुन खिड़की योरोसो खोल कर हवानगी हपशिदा वेंटिलेशन चलो करते हैं। पंजंगनिमी जो मैनेजर है वो छागोफल काम करना ते वक्त छांगमुन खिड़की योरोसो खोल कर हवानगी हाजागो हिस्सोयो वेंटिलेशन करते हैं, ये ऐसा बोला था या करने का बोला था। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, फोगी व मिसाल के साथ खाची मिलता जुलता तेवारल कन्वर्सेशन हवानसुंग आसवे कंप्लीट कीजिए। यूसुफ शीगा मिस्टर यूसुफ मो रागो हिस्सोयो, रागो हिस्सोयो से होता है कि क्या करने का बोला था। ये सिंपल है, हमने क्या करना है, ग्रामर लगानी है। हनशी बुत्तो, हन होता है एक, शी वजह से, बुत्तो से लेकर, चागुप काम शीजक शुरू, हाजागो हिस्सोयो शुरू करने का बोला था कि मिस्टर जो यूसुफ है ना उसने 1 बजे से काम शुरू करने का बोला था, ऐसा उसने कहा, या शुरू करेंगे ऐसा बोला था। खोंगजंग जंगनिम मैनेजर मोर आगो हाशियोसोयो, अब यहाँ पे हिस्सोयो था और यहाँ पे हाशियोसोयो। मो क्या रागो करने के लिए, हाशियोसोयो जो है ना ये रिस्पेक्ट के लिए होता है कि क्या करने के लिए बोला था। ठीक है, तो कहेगा यहाँ पे कहेगा जी छुमुन हेया ऑर्डर लाजिम है इसलिए, थुइनिका लाजिम है इसलिए, निकाल गया तो इसलिए। छंगुए वेयर हाउस में, खासो जाकर, फिरोहन जरूरती, खोंगू टूल या औजार, छोसा हाजागो हिस्सोयो, छोसा भी होता है चेक करना, ठीक है, इंस्पेक्ट करना या फिर प्रॉपर तरीके से उनको देखना। छोसा हाजागो हिस्सोयो कि उसको चेक करने का जो है ना उसने बोला था। अब यहाँ पे हमने क्या चेंज किया इसमें पूरे में देखें तो यहाँ पे चौसा हादा है तो हा जागो लगा दिया, इसके साथ भी हा जागो और इसके साथ भी वही सेम, इसके साथ भी सेम, बाकी सारा वही रहेगा। यूजिन शिगा मिस्टर यूजिन ने मोर आगो हिस्से क्या करने का बोला था। विहोम ही निका, विहोम होता है खतरा, हानिका है इसलिए, ठीक है। मशीन छूबियों ने मशीन में यानी कि मशीन के इर्द गिर्द, ईंधन मौजूद, शिबिल शिबल जो छोटे टुकड़े होते हैं चादर के या लोहे के। छोंगरी तरतीब हाजा को हिस्से उनको तरतीब करने का बोला था। पंजंगनिम मैनेजर मोर आगो हाशियों के मैनेजर ने क्या बोला था। अब यहाँ पे देखे ना हाशियों लगा है और बाकी जो हम उम्र है उनके लिए हिस्सो। छुमुन ऑर्डर मानी ज्यादा, थ्रो वनिका आए हैं इसलिए, ओनल आज यागन ओवर टाइम, हाजागो हिस्सो करने का बोला था कि ऐसा करेंगे। अब इससे मुराद ये है कि वो कह रहा है कि ऑर्डर जो है वो बहुत ज्यादा आने की वजह से आज ओवर टाइम करेंगे। इससे मुराद क्या हुआ कि बंदा जो है ना खुद भी साथ है, ठीक है। इससे मुराद यही होता है कि आओ करें। फोंगशी मिस्टर फोंग मन्ना से मिले थे कि मिस्टर फोंग से मिले थे, आनियो नहीं, ओनल आज, शिगान टाइम, ऑप्शन निकाह नहीं है इसलिए, नेल कल, मन्ना जागो हिस्सो, मन्ना दा होता है और मन्ना जागो हिस्सो मिलेंगे ऐसा बोला था। उसके बाद ही यहाँ पे देखें तो थेवा नंबर 2 है, हम इस ट्रैक को प्ले करते हैं और सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। 아궁 씨, 반장님이 오후에 철판에 구멍 뚫는 작업을 하자고 하셨어요. 여기 이 도면을 보고 구멍 좀 뚫어주세요. अब जो है ना वो छिंसू कह रहा है आगुंग शी मिस्टर आगुंग पंजंग निमी मैनेजर ने ओहुए यानी कि आफ्टरनून यानी कि दोपहर के बाद या दोपहर में, छोलपान जो लोहे की चादर है, ए में, खुमुंग सराख, तुरन निकालना, छागुप काम, हाजागो हाशियोसो, हाजागो हाशियोसो के करने का बोला था या ऐसा बोला था कि करेंगे। अब इस पूरी लाइन का मतलब क्या है, कह रहा है मिस्टर आगुंग जो मैनेजर है उसने दोपहर के वक्त यानी कि दोपहर के बाद या दोपहर में लोहे की जो चादर है ना उसमें सुराख करेंगे या सुराख करने वाला काम करेंगे ऐसा बोला था। योगी यहाँ ई ये, थोम्योन जो नक्शा है या ड्राइंग है, फोगो देखो और, खुमुंग सुराख चुम जरा, तुरो तुरो निकालो और छूसे दे दीजिए कि ये यहाँ पर ये जो नक्शा है उसको देखो और सुराख जरा निकाल कर दे दीजिए। 네,
알겠습니다. 밀링 머신으로 하면 되지요? कह रहा है ने जी हाँ अलगिस समीना मुझे समझ आ गई। मिलिंग मशीन यूरो के जरिए हामिन अगर करें तो ट्वेजियो ठीक है कि यानी कि वो कह रहा है कि ठीक है मुझे समझ आ गई, मिलिंग मशीन के जरिए अगर निकालें तो ठीक रहेगा। 이건 밀링 머신보다 드릴링 머신으로 하는 게 좋을 거예요. कह रहा है ईगन ये चीज या ये काम मिलिंग मशीन जो मिलिंग मशीन है बोदा की निस्बत ड्रिल मशीन यूरो के जरिए हनन करना गे करने से छूनन अच्छा कोई और रहेगा या होगा। कह रहे हैं कि ये जो काम है ना ये मिलिंग मशीन की निस्बत ड्रिल मशीन से अगर करें तो फिर ठीक रहेगा। 그래요? 밀링 머신이 정확하지 않아요? कह रहा है खरियो वाकई में मिलिंग मशीन और ई से छोंगवा खाजा यानी कि सही तरीके से या सही होना आनायो नहीं होता। अब वो कह रहा है कि वाकई में मिलिंग मशीन से जो है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता। 네, 맞아요. 그런데 오늘은 양이 많고 구멍을 뚫기만 하면 되니까 드릴링 머신으로 하는 게 나아요. अब वो कह रहा है जी ने माजायो ने जी हाँ माजायो बिल्कुल ठीक है ऐसे ही है खरुंदे लेकिन ओनल आज यंगी से मुराद होता है कि क्वांटिटी या मिकदार मान ज्यादा गो और खुमुंग सराख तुर्की मान निकालें सिर्फ हामिन अगर करें तो थ्वीनिका ठीक है इसलिए ड्रिल मशीन एरो के जरिए हाननगे नायो के अच्छा रहेगा। अब वो कह रहा है कि बिल्कुल ठीक है इससे हो सकता है लेकिन आज जो है क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से सुराख सिर्फ निकालें तो ठीक रहेगा, ड्रिलिंग मशीन से अगर करें तो ये अच्छा रहेगा। 아, 밀링 머신은 꼼꼼하게 작업할 때 쓰는 게 좋다고 하셨지요? 알겠습니다. 드릴링 머신으로 작업할게요. अब वो कह रहा है जी ओ मिलिंग मशीन कुमकुम हागे बहुत ध्यान के साथ छागोपल काम करना ते वक्त सुनन इस्तेमाल गे करने वाली चीज छो दागो अच्छी है और हाशियो जो छो दागो हाशियो जो के ऐसा बोला था। ठीक है अब वो पूछ रहा है कह रहा है कि जी हाँ जो मिलिंग मशीन है उससे जो है वो बहुत ध्यान से जब काम करना हो उस वक्त उसको इस्तेमाल करें तो अच्छा रहेगा ना। अलगे संविदा मैं समझ गया ड्रिलिंग मशीन के जरिए छागो हल्के हो मैं काम करूंगा। उसके बाद थे भाई भाई इसको कट कर दीजिए और उसके बाद है छल्फा ने जो लोहे की चादर होती है खुमुंग तुलदा और उसके बाद है जी छोंगी छोलदंगी और उसके बाद है ड्रिलिंग मशीन। क्या करना है जी ओनल आज छल्फा ने जो लोहे की चादर है उसमें खुमुंग सराख तुर जागो हिजियो तुर जागो सुराख निकालना जागो हेजियो ऐसा बोला था कि आज जो लोहे की चादर है उसमें सुराख करने का बोला था। ने जी हाँ खाची इकट्ठे हफ्शीदा करते हैं कि इकट्ठे करते हैं। छोंगी छोंगी छोलदंगी के इलेक्ट्रिक जो कटर है रो के जरिए हामिन अगर करें तो देव ठीक है आनियो नहीं ड्रिलिंग मशीन के जरिए छागो फेया देव काम करना लाजिम है। अब यहाँ पे क्या करना है जी हमने यहाँ पे ये कट करना है और ये पहले में आ जाएगा ऑनल आज चौल्फान लोहे की चादर खूबूरीदा होता है उसको बेंड करना। ठीक है तो यहाँ पे आ जाएगा खूबूरी रो। अब यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे लगेगा पहले में खूबूरी जागो हिस्सो कि आज है जो लोहे की चादर है उसमें सुराख यानी कि उसको बेंड करने का बोला था ना। कह रहे नहीं जी हाँ खाची घटे हफ्शीदा करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा सोनबन खीगे जो लेथ मशीन है उससे बेंड होती है ना तो सोनबन खीगे रो के लेथ मशीन के जरिए हामिन देओ करें तो ठीक है। अब यहाँ पे गएगा आनियो नहीं प्रेस मशीन औरों के जरिए छागो फेया देओ काम करना जो है लाजिम है कि प्रेस मशीन के जरिए काम करना लाजिम है।
ٹھیک ہے نا, تو ظاہر سی بات ہے اس سے ہی ہوگا وہ. اس کے بعد ہے جی فوجو خان کم ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں مانسمیدہ زیادہ ہیں, کہ کم ہونے کی وجہ سے سیکھنے والی چیزیں زیادہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے الکام چم زیادہ چلانے ہو اچھے سے کرتے ہو, کہ کام بہت اچھے سے کرتے ہو. ایجے ہوتا ہے ابھی, نگاہ میں پھیوو یت گسیو, کہ ابھی میں جو ہے نا وہ سیکھوں گا یا سیکھنا جو ہے وہ لازم ہوگا. کہہ رہا آنم مدا نہیں آجک ابھی تک فوجو خان گے مان سمیدہ, کہ سیکھنے والی چیزیں بہت زیادہ ہیں. اس کے بعد یہاں پہ کلچر انفارمیشن ہے, اس کو رہنے دیں. اس کے بعد یہاں پہ الکی اور تتکی ہے, ہم اس کے لیے نیکسٹ پارٹ بنائیں گے.